स्वामी चर्च आसब ना चर्च आसब ना मुझे प्रचार कर स्वामी गोटे पुराना तारीख गला स्त्री कहले से गला तो गला मीटिंग सरवा परिषद आसला ना प्रार्थना घंटा बसवा कष्ट सत ना भौणी मैंने टीवी देखी 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 मुझे गोटे गाँव में जाती गोटे माँ को पचारि भाई माँ दिन रात कहीं टीवी देखु कौन पाई टीवी पकाऊ नाई बाबू टीवी पकाइले घर उषुम उषुम घर पुणी उषुम ठंडा था उषुम उषुम मुझे छानिया मुझे भावी रूम हीटर पकाइले उषुम थी घर निआ लगे उषुम थी ब्लैंकेट घोड़े उषुम थी टीवी लगे केवल उषुम आसला मुझे नुआ इनसेंस भाविले हमर बुढ़ा रख कोणी थी जे नालो गैस बाहर कले ये टीवी रे गरम ना भाई बोली माने आज जो अपसर पद्धति ध्यान करबा द्वितीय ग्रंथ 13 पर्व तर 5 पद द्वितीय ग्रंथ 13 पर्व 5 पद तुमे माने विश्वास अच्छो कि नहीं से विषय अपन अपन को परीक्षा करो कोन करो तुमे माने विश्वास रे अच्छो कि नहीं मु जानि ना प्रसंग पद काई कि कहले नहीं सारा नगर प्रसंग बाचिछु आपण को प्रसंग पद दउछु मु कहले दियो देखला को एटा प्रसंग तमाने प्रभु चाहुछंती हम टिके जीवन को समीक पढ़ लेखा अछि तुमे माने विश्वास अच्छो कि नाही से विषय रे आपण आपण परीक्षा कले से विश्वास अछि ना नहीं मो सासुर विश्वास मो स्वामीर बिल्कुल विश्वास नहीं मो स्त्रीर विश्वास बहुत एबे आरो तारो विश्वास नहीं आपनकर विश्वास केमती अछि परीक्षा करबा दरकार लुक देखिबे लुक पुस्तक प्रभु यीशु आसला समय तांकर सबुठार बड़ दुख कोन लिखा है लुक 18 पर्व 8 पद रे यीशुकर आगमन समय रे तांकर दुख कोन जे लिखा है मु तुमन कहूछि से शीघ्र समान प्रति कृत अन्याय प्रतिकार करिवे तथापि मनुष्य पुत्र आसी पृथ्वी रे कोन विश्वास देखिबे कोन जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत को आसीबे सेते बेले विश्वास नथिबा हम जीवन सेठी पाए आज प्रसंग होछि तुमे माने विश्वास अच्छो कि नहीं टिके निजर परीक्षा कर विश्वास अछि आगो प्रभु को ऊपर थिला मेडिकल ऊपर अछि ना मुझे तो नुआ न कटक जाई एई 17 18 वर्ष ला कटक जाई जण तो घरे ब्रेन कहि जाई से लोक मते देखि भाबला कोन बोली ये पैसा के आसी बोली जेति अन्य माने भी आसो मते कोन कहले निरंजन बाबू डॉक्टर महापात्र थिबा पर्यंत मोर किछि चिंता नै मोर पर किछि चिंता नै माने तुम्हें आसवा दरकार नहीं बोली तुम्हें आसे मास 200 दरकार नहीं डॉक्टर महापात्र मु गली नहीं मगर पैसा मांग जाई ना कोन गली नहीं ए 6 मास भीतर डॉक्टर मरि गला के भरोसा डॉक्टर महापात्र मरि गले तापरे ता को पठेले आ सेस को अंकल बापा डाक्टर से छाल तुम कहले से दिन तो नुआ शिक्षा देते आज कोन दबो के हो जेबा बयस लोक डाक्टर से गला परे कहले निरंजन बाबू डॉक्टर महापात्र चली गले मो अभी मोर कोन हो कहले अपन चली दिबे और कोन से मत जल्दी गले मुन पाले देवार छ ना खाई का से ताकि तो खाई का से मु भी देवार से करे की कारण आर के बाकी ना जब आपण के मटन खाई दिबो आपण तो मटन देबो ना कॉफी देबे नहीं देबे बाहर लगले बाहर लगो हमें कम लोग की बाहर में जो खाता पसी लोग तो कौन पाएंगे
ଆମେ ଫେରେଇବୁ ସେ କଣ ପାଇଁ ଖାତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦେଲା ତ ଛିଡ଼ିଗଲା ନାଇଁ ତାର ପୁଅ କି ଝିଅ ଘର ବାହାଘର ବେଳକୁ ସେ ଖାତା କରାହବ କାଲି ଦେଖିଲୁ ଖିଚୁଡ଼ି ଦେଇଦେଲେ ସେ ନାଗ ବାବୁ ଘର କେତେ ଦେଇଥିଲେ କହୁନା ନା ଅଙ୍କ ନା ଓକେ ଦୟାଳୁ ନା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୟାଳୁ ନାଗ ଦେଇଛି 101 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଉପରେ ଗୋଟେ 1 ଟଙ୍କା 101 ଟଙ୍କା ଓକେ 200 ଦେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ସେ ଖାତା ରଖା ଜାଣି କିଛି କାମରେ ଆସିବ ସେଟା ନାଇଁ ଆମେ ଯାହାର ଖାଉ ତାକୁ ସାବଧାନ ତ ସେ ମତେ କହିଲେ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଥିବା ଯେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ମରିଗଲେ ମୁଁ ବି କହିବି କଣ ହବ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ କଣ ହବ ମୁଁ କହିଲି କିଛି ହବ ନାହିଁ ସେ ମରିଗଲେ ତୁମେ ବି ମରିଯିବ ନାଇଁ ମୋ ସେମିତି କୁହ ନାହିଁ ପରେ ବୁଝେଇଲି ଆମର ଭରସା ଡକ୍ଟର ନାହିଁ ଆମର ଭରସା ପଇସା ନାହିଁ ଆମର ଭରସା ପ୍ରଭୁ ରଖିଥା ଭରସା ସେ ତୋର ସହାୟ ସେ ତ ସେ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ ଏ ଚାকরি ଆମର ଭରସା ନାହିଁ ଚାকরি ନାହିଁ ଘର ଭଡ଼ା ଆମର ଭରସା ନାହିଁ ଭରସା 3ଟା ଘର ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଭଡ଼ା ଉପରେ ନିର୍ଭର ଥରେ 2 ଜଣ ଘର ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ହେଲେ ସେ ଭଡ଼ା ଥିବ ନାଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଯାଇକି କଣ କରୁଛି ଏ ଭଡ଼ାଟିଆ ये बात नहीं तुमने ए भड़ाटिया ताकर घर कुनिया आसछथि कुनिया भी के सासु ससुर किछि मतलब इज्जत अछि ना ये तो बाहरला कौन होला है भड़ाटिया ये तो कोची भड़ाटिया से कोची भड़ाटिया कारण आर पैसा देले मेडिसिन किनुछि आर पैसा देले हमको काम न आमर भरोसा चाकरी नहीं आमर टंका भरोसा नहीं आमर भरोसा प्रभु तो मनुष्य पुत्र आसिले कौन विश्वास देखिबे आज हम परीक्षा कर देखबा प्रिय भाई भाई माने जे आमे माने विश्वास रे अछु कि नाही ए विषय के परीक्षा करी के हमें देखिबा कारण विश्वास रो से मात्रा का ह्रास वृद्धि पाउ थाए सब बेले समान न थाए हमर विश्वास तो अपन लिखिबे मत्थ्यू पुस्तक खोलो मत्थ्यू 8 पर्व रे कोन लिखल अछि मत्थ्यू 8 पर्व तारो 26 पद रे मु आपन को पाई 24 25 26 उडा कहू छला पुरी देखो समुद्र एपरि प्रबल झड़ होला जे तरंग रे नौकाटी आच्छादित होबा लागिला मात्र से सोयल करिथि और सेमाने निकटक आसी ताहां उठाई कहिले हे प्रभु रक्षा करंतु हमें मनु से सेमान कहले हे अल्प विश्वासी माने तुमे माने काहे कि रे फिरु सेतेले से उठी पवन समुद्र को धमक देले और सब धीर हेला शिष्य माने यीशु को सागर होछंती कोन लिखा जाउछि जे समुद्र रे प्रबल झड़ और तरंग हेला सुनो ए समुद्र रे ए झड़ तरंग स्वाभाविक विषय आपण तो जीवन में दुख कष्ट समस्या आसीना ए स्वाभाविक विषय हमें विषय भव सागर अछि ना नहीं हमें भव सागर दे जाउ खाली गाइला बोले सुनो का करी दियो पार मोर पार कर देबा झड़ आसीबो तूफान आसीबो पवन आसीबो आपण देखंतु आपण को नौका रे यीशु अछंती कि नहीं जदि यीशु अछंती नौका केले बुडीबो नहीं आपण तो बिजनेस रे यीशु अछंती कि आपण तो फैमिली लाइफ रे यीशु अछंती कि आपण तो चर्च रे यीशु अछंती कि आपण मिनिस्ट्री रे यीशु अछंती कि जदि यीशु अछंती नौका बुडीबो वो चिंता करे अछंती परा से अछंती मो साथी रे से जदि थिबो मोर नौका काहे बुडीबो आपण बुडीबे जदि आज आपण तो घरे समस्या अछि अभाव अछि अनाटन अछि कष्ट अछि खाली देखो यीशु अछंती कि नहीं जदि से अछंती चिंता करते कि जो बेटर प्लान करथिबे नहीं जदि प्रभु इस्राएल मानुष माने शुष्क रास्ता दे नथि सेडा समुद्र नथिला बाइबल कोन कहछि से माने जो रास्ता रे जाउ समुद्र नथिला किछि दिन गला प्रभु को नहीं 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 रास्ता चेंज करो आसला को सामने में समुद्र नथि पछाड़ फार सामने में समुद्र पाटी तुंड बोले हे बुढ़ा कोबर नथिला एठी मरेबा कालु काहे के समुद्र जे उछंती
এইଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କର ପଥ ଗୋଟେ ଥିଲା। Where there is no way, there is a way. ଯୋଉଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 77:19 କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ସମୁଦ୍ରରେ ତୁମର ପଥ ଓ ମହାଜଳରାଶିରେ ତୁମର ମାର୍ଗ ଥିଲା, ପୁଣି ତୁମର ପଦଚିହ୍ନ ଜଣା ରହିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ୱର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନ ଆସିବା ଯାଏ ଆପଣ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଲାଇଫର କ୍ରୁସିଆଲ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖିଛୁ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରିୟମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଉଦ କାହାର ଭରସାରେ ପଳେଇଛି ଗୋଲିଆତକୁ ଲାଗିବା ପାଇଁ? ଇଏ ତ କେବେ ଜିମ୍ ଯାଇନାହିଁ, ଇଏ ତ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଶିଖି ନାହିଁ, ଇଏ ତ କେବେ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ଯାଇନାହିଁ। କେମିତି ପଳେଇବ? କେମିତି ପଳେଇବ? ତାଙ୍କର ଭରସା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗୋଲିଆତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଦାଉଦ ଗୋଲିଆତକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତା ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯାଇନଥାନ୍ତା। ଦାଉଦ କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଗୋଲିଆତ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଭୁ ବଡ଼। ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଗୋଲିଆତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପିପୁଡ଼ି ଭଳିଆ ବି ଲାଗୁନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁ? ଆମ ସମସ୍ୟାକୁ ଏମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁ, ସମସ୍ୟା ଲୋ କଷ୍ଟ, ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ମୁଁ କରିପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲେ ସେ ଶୈତାନ କ'ଣ କରିବ? ଆହୁରି ତାକୁ ବଢ଼େଇ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ପ୍ରଭୁକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। हमें गाऊँ हालात बदल जाते यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से। के आने से? वो आने से, और के आने से नहीं। कौन था? हालात बदल जाते टोंका तेरे आने से, चाकरी तेरे आने से, सुना आने से, घर बांधने से नहीं, ये गुनाह करे आसीब नहीं। प्रभु आसीले, प्रभु आसीले। यीशु अछंती और यीशु थिला बेले ए बोले ए प्रभु आमे मोलु प्रभु को पानी पुड़े मोर को आनी छथि नहीं नहीं। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ବେଶୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଦାପ୍ରକାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ, କି ବିଶ୍ୱାସ? ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ। ବେଳେ ବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଲେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ଅଛ କି ନାହିଁ? ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। खाली समस्या 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 यीशु हमको समस्या नथिबा जीवन विषय कहला जगत रे क्लेश थिबो कि मु तुम संगे थिबी अन्य माने नथि हमरो छाइना मते केते थिबो केडे चला से सकाळ रो कोलिया खराब लेथि थिबो ना आ संध्या रो से खराब भी थिबो कि मुंडो ऊपर जते बेले खराब करूथिबो আমার ছাইবে রইবনি মানে আপনার লাইফর ক্রুশিয়াল মোমেন্ট রে কেই আপনার সাথে রহিবে না, কেবল প্রভু রহিবে, প্রভু রহিবে। ভৌণী মানে আপনার যে স্বামীর হাত ধরিଛନ୍ତି না নাই, কষ্ট বেলে সে স্বামী অনেক দেখব না তুই মলে মোর মত রাঁধি কি দেব দেহ বহুত তো রাঁধব নাই মো केमती लागुथिबो रांदी को से बुढ़ी सारे कौन बोली कहथिबो नाही एती करथि माने घरे समस्त को देह खराब होबो, खाली बहुत देह खराब होबो नै, कारण आर मेसिन गुडा को लुआ लु एते मां माने कुंथे कुंथे लउथि कि रांदी देले सब खाइबे सोइबो कष्ट थिबो किंतु विश्वास करा। यीशु पचारछन्ति तुमरो विश्वास तुमरो विश्वास अपन देखिबे
लुक तार 8 पर्व लुक 8 पर्व सुंदर कथा लिखा जाए लुक 8 पर्व तार 25 पद लुक 8 पर्व रे सुंदर कथा लिखा जाए 8 पर्व तार 25 पद पुलिस से कहले तुमको विश्वास कहीं कौन अल्प विश्वास तो कहले कहले एबे कौन विश्वास नहीं तुम्हारा विश्वास कहीं वेयर इज योर फेथ तुम्हारा विश्वास कहाँ गया विश्वास कहीं कौन लिखा है तुम्हारा विश्वास कहीं किंतु से माने भीत चमत्कृत होई परस्पर कहिबाक लगले एतेबे किए जे वायु और जल सदा आदेश दियंती और से माने ताकर आज्ञा मानती प्रभु कहले पवन चुप ये मोर छान तार बापा काले के देखि ना समुद्र के दुई भाग बार देखि ना परमेश्वर प्राण करछथि कोन तुमको समुद्र मध्य दे करे नेबी और शत्रु को बुलेकी मर थोड़े गोटे जगह ले ख्रीष्ट विरोधी टीचर थी से जिसु विश्वास करते से कौन बोले कहते स्कूल रे ए पिला माने सुनो हला ए क्रिश्चियन माने बहुत मिछ कथा कहते रे इस्राएल लोक माने पुणी समुद्र रे पारी की पलेले पारी नाही रे आंठू लका पानी थिला से पानी रे चली पलेले से माने कौन कहते समुद्र दुई भाग हेला पुणी आंठू लका पानी थिला रे ओरे संडे स्कूल पिला क्लाउडी को कहते प्रेज द लॉर्ड बोली से साल को कौन प्रेज द कौन प्रेज द लॉर्ड सर मोर प्रभु एते महान जे इस्राएल लोक मान को आंठिए पानी रे पानी करेबे कि से आंठिए पानी रे हारो त रथ त अश्व सब बुड़ी करेबे और के माने प्रभु को विरुद्ध रे किछ कोई से मिस्त्री को कहतिला मंदिर एबे जाई छी प्लास्टरिंग करबा तार भाई में जो पानी पका को जीव की केना प्रिय माने को कहि बार पाई चाहे प्रभु को विरोध रे आपण व्यक्तिगत हो नै आपण विश्वास रे अछंती कि नहीं सेटा परीक्षा कर तो विश्वास प्रभु पचार छ कोन तुम्हारा विश्वास काहे हे अल्प विश्वासी मत्ती 15 पर्व जो देखिले से और कथा लिखा अछि मत्ती 15 रो 28 एते सुंदर कथा लिखा अछि 15 रो 28 सेते यीशु ताहा उत्तर देले गो नारी तुम्हरो बड़ विश्वास तुमर इच्छा अनुसार तुम प्रति घटू से ननर तार कन्या सुस्त भौली माने आज कोन करबा अछि कोन थाउ बा न थाउ विश्वास करबा बाइबल कोन कोन छै आम्भरो धार्मिक व्यक्ति विश्वास द्वारा बचिबो केते बचिबो द जस्ट शैल लिव बाय फेथ विश्वास हमर संबल हमर बल हमर संबल होछि कोन विश्वास আমি গালি গাইলা মানে বিশ্বাসীর প্রতীকেরে প্রিয়তম সে যিশু নাম কোন নাম যিশু নাম বিশ্বাস সে জানিছি তো এটা আমি কহিবা পাই চাহে স্ত্রী লোক আসিকি যিশুকে বারবার রিকোয়েস্ট করেছে तापरे आरो कथा सुनि यीशु कोन बोली कहउछंती तुम्हरो बड़ विश्वास मोर प्रिय भाई बणी माने मु काहे केटा कहउछ अपन मान को अपन को विश्वास अछि ना भांगी गला विश्वास अछि ना भांगिला अपन तो देखिबे प्रथम तिमोथी तार प्रथम अध्याय रे कोन लिखा अछि प्रथम तिमोथी प्रथम अध्याय 19 पद रे विश्वास और सूची विवेक धरी रखो ता परित्याग करिबारु केते को विश्वास ऊपर जहाज भग्न होय अछि विश्वास कोन विश्वास रे जहाज ए भव सागर रे आपण जाउ छथि आपण को विश्वास को भांगी बपाय जहाज को भांगी बपाय केते प्रकार आक्रमण अछि विश्वास को भांगी बपाय आज प्रार्थना करबा प्रभु मते से विश्वास दरकार आज सेही भाई प्रसंग अछि तुम विश्वास अच्छो कि नहीं ठीक परीक्षा कर निज को परीक्षा कर
ନିଜ ସେଦିନ ଶତ୍ରୁ ମେଷ କବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ନା କଣ? ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମହାରାଜ ଆମର ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରି ଜାଣନ୍ତି, ଯଦି ସେ ରକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଯଦି ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ନାହିଁ। এইটাକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ? ବିଶ୍ୱାସ କଣ? ସେ ସୁସ୍ଥ କଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ସୁସ୍ଥ ନ କଲେ ହାଲେଲୁୟା। ଚାକରି ମିଳିଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ନ ମିଳିଲେ ହାଲେଲୁୟା। ରନ୍ଧା ବଢା କରିବାର କଣ କରିବ? କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। କଣ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଳି ମାନେ କିଛି ୱରି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ ନ ଆସୁ। ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଳି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ବାଇବଲ ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ କହି ସାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏବେ ତାର 11 ପର୍ବ 6 ପଦ ଦେଖିବେ। ଏବେ 11 ପର୍ବ 6 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ନିଷ୍ପନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦାତା, ଏହା ତାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିବା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଦେଖିବେ 5 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହନକ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ନ କରି ଅନ୍ତରିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ, ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଅନ୍ତରିତ ହେବା ପୂର୍ବେ ସେଥିରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ହନକ କଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଳି ମାନେ? ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ। କଣ? ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ। ଆମର ମା ମାନେ ଘର ବାନ୍ଧୁଥିବେ, କଣ ବୋଲି କହିବେ? ଘର ବନାଉଛି, ବସା ହେଇପାରିବି ନା? ବସା ହେବେ। କୋଉଠି ବସା ହେବେ? କାନ୍ଥରେ ମେଖ ମାରିବେନି ବସା। ବିଶ୍ୱାସ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ବଞ୍ଚିବି ମୋର ପିଲାମାନେ ପଚାରିବେ ନା ନାହିଁ। আর বিশ্বাস প্রিয় মানে প্রভুଙ୍କ ଉପରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଅଛି। ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିକି ସାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ କାଲି ଆମେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ତାର 4 ପର୍ବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବ ତାର 6-7 ପଦ ଅଛି। କଣ ଲେଖା ଅଛି? କାରଣ ଏବେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଆହୁତି କରି ଢଳା ଯାଉଛି। ମାନେ ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପାଉଲ ଜାଣି ସାରିଲେଣି କେତେବେଳେ ଆର ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ନୀର ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଲେ। ସେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ମୋର ପ୍ରାଣ ଆହୁତି କରି ଢଳା ଯାଉଛି, ମୋର ମହାପ୍ରୟାଣର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛି, ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଅଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା। ଆପଣ କଣ ହରାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହରାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାନ୍ତୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଜମିଟା ଅଛି, ତାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିକିଦେଲି। କେତେ ଅଭାବ ବହୁତ ଥିଲା, 2 ଲକ୍ଷ। ବେଶୀ ନାହିଁ, 15 ବର୍ଷ ତଳେ, 15 ବର୍ଷ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଜାଗାର ଦାମ ଅଛି 30 କୋଟି। କେତେ? ଦିନେ ସେ ଜମିକୁ ଦେଖିଲି, ଭାବିଲି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ 15 ବର୍ଷ ରଖିଥିଲେ 30 କୋଟି ନାହିଁ, ଥରେ ପ୍ରଭୁ ପଦ କହିଲେ ସେଟା ଗଲେ ଯାଉ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ନାହିଁ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ ବାକି ସବୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ମୁଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଛି। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଅଦ୍ୟାବଧି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଛି। ମାନେ ପାଉଲ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେ ନୀର ମୋର ମସ୍ତକ କାଟି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମୁକୁଟ ଘରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। এইটা ବିଶ୍ୱାସ। ସେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ନୀର ରାଜା ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ନଥିଲେ ବି ମୋର ମୁକୁଟ ମୋ ପାଇଁ ଥୁଆ। এইটাକୁ କହିବେ ଫେଥ୍।
এই সেইটা আমি মনবার ଅଛି কালি রোগরে চালি যাই পারবে রোগরে চালি যাই ଆପଣ ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିବେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଉକ୍ତିକୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କାଲି ପ୍ରଭୁରୁ ଆହୁରି ଭଲ ପାଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଇବ ତାର 13 ପର୍ବ 15 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇବ 13 15 କଣ ଲେଖା ଅଛି ସେ ମତେ ବୋଧ କଲେ ହେଁ ଏଟାକୁ କହିଲେ ସ୍ପିକାର ଉକ୍ତି ସେ ମତେ ବୋଧ କଲେ ହେଁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ତଥାପି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆପଣ ବୋଧ ସମର୍ଥନ କରିବି ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସୁସ୍ଥ କଲେ ନାହିଁ ସେ ମତେ ବୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ এইটা ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ନପାରେ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ନପାରେ ମୋର ହାଲତ ବଦଳି ନପାରେ ତଥାପି ମୋର ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବି ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ 19 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ 19 ପର୍ବ ତାର 25 26 ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୋହର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଶେଷ ସେ ପୃଥିବୀରେ ଠିଆ ହେବେ ପୁଣି ମୋହର ଚର୍ମ ଏହି ରୂପେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ତାରେ ହେ ମୁଁ ମାଂସ ବିହୀନ ହୋଇ ତାହାକୁ ଦେଖିବି ଏଇଟାକୁ କହିବେ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ମରିବି ଯିବି ମୋ ଦେହରୁ ହାଡ଼ ସବୁ ମାନେ ମାଂସ ଝଡ଼ିଯିବ ଖାଲି ହାଡ଼ ବଳକାର ହେବ ହେଲେ ବି ମୋର ପ୍ରଭୁକୁ ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ବିଶ୍ୱାସ आज आम से विश्वास अच्छु कि नहीं आम जो परीक्षा कर देखा प्रिय प्रभु लोक मैंने मुझे चाहे आम विश्वास केमती अच्छी आमको विश्वास से बढ़ार अच्छी विश्वास आग को जीवार अच्छी चक्षु बंद करवा आप स्थान ठिया पदे प्रार्थना करने समस्ते आप स्थान